onege parola jamalu ojiye bi mo malasa wala yijiye bi mo onege Allah hariba digi ba malasa Kodononya ojiye bi onege Allah atoko batigi ba malasa Kodononya nejiye bi onege Allah ade jamantigi ba malasa Kodononya ojiye bi mo onege Allah fulotigi ba malasa Kodononya Nigiyati kaunege Allah Muna aumi yokon fanelike Allah Kodononya Nigiyati kaunege Allah Muna aumi yokon fanelike Allah Kodononya Nigiyati kaunege Muna sina maumi yokon nabalike Allah Kodononya Nigiyati kaunege Odela sigi nyomi nyokon tonyo kedume Kodononya Ngojiye yaunege Odela bale maubinyo onjafa kedume Kodononya Ngojiye ganegano Odela famoke hine fantani unatune Kodononya Ngojiye de yunege Odela doni matuti chiye fonye natu Ando dojiye bimo onege Allah Ejiye de ba umalasa katafu Dinyabi mogonege dinyabi malasa Hausigi me abimo arajo dana ya lalika na folige awla Kodononya Komadona yo fouga kumana Ogo bamana ngonona Kodononya Onteriye moko Ikija iyere kanage wara ede Kodononya Baizu dege kunana zebuwa Na ukabunya masegi ndoga uye Kodononya Ani chemi jena alakama murige kunana bwauye Baizu de mamadu konate Allah Alimata de konate mori welega Kodononya Tuna koga morige kodo Uye morige mitoko chaya dunoya Douka mala kama morige Douka go faida morige Douka go sanji morige Douka duga jabi morige Douka go haida lashiyare Douka makababu morige duala Morige miya bedi alama ukamawo ala ye fembe segiyama Morige miya beso ala ye ukama ala ye fembe diyama Morige miya yere di alama ukamawo ala yere diyama Mogodori ala togo fo ala tigero tigila mogo chawana ala sona morika malimi Baisude mamadu konatedo Yeni fo mbaroge yola Ikudi mokumaka kele fo Sadika moko kele duya Anyini iga atigi don folo Ainga di Muhammadu Muhammadu boraba Umaru minawa Ala kunuge dugu tigi Akila kuge alima mifele Donola duna no temeto Duna ge kuma kando fo uye Akudi Ile do bina bange tuna ya Ala ko bike femba ye Ala Ufora tuna choroba minu nye biche siri nyumanya wale chamana Ba umaru nana hagili soro Ala kunya ge mishi tigi fene Domo do abi mishi ba ubiri Nono ge fiemba do konona Kao fiye sigi dugu donda yiri do kono Ile no fene farauga Ko fati suma damala Nika pashike furoko kono kagulo Ibi soro kono bi horondola Obi malo yandi kata dumuni yini Oje meto omana dumuni soro Odu niga duga hukali Ibi soro dunando biteme Obi malo ya jatigila nyinina Oteme tolaga obashi jalandoga ku Dumuni keni katuga uke ala Umaru torati Ala Omini ji
yere dogoya Dogoya. Baisu nani jo tunagoro halakuma baisu ke setigi bai na injili ni soro dugu koloka asonani fanta fala beyodu ala ya tofuru mohosula no ke abali mata pona de otume fini minadi una kodi baisu gagaribuma dono la kwala ka de sutura do ala kana wolo de ulebu de ala kadumu ni mina de una ala bi wali de uchamama dondo na dola do dunonya ala kana de uto kongola amin kasiso mina de una ala di garibu de umala akodono bina ale alima kofe ala ka ade unso shicho chamaya odona na bange ala Mamadou Konate ala Ugo Konate bini songo sala Chiedo ngambala sufora baisu go ala Baisu yonyogo chamange Uya soro nisongo kumagacha Nini songo kumasoro jutigi mipe Ukumbi mide katani ye fade kereka Kisi kilela Kichida du kumatola Ni baisu kunyameko kumeminga Akumeto tiki kawade sara Kayoko no sara banade No sara akale yake alagama ala Bi odenge bi katuna beni sara Itado nyuma di bange dumana ala Nenga kwaka alaye Animisa ayi imake alaye Hey kimi fenoge mwoko uye Adola atiki la mwoko binyina Nani yake jawaru masaye Mi yake otiki jise kanyina Agera minye obise kanyina Ala temo kanyuma peridide Kona temo osira nega Amaku awolo fala nyuma yana Ofene maku mwokela nyuma yana Ala sigi ko shamambi ko fegan Nyuma debi nyuma bange Juguma yere bange goya Auna na bunya segina Ligani fo arajo la me ba ube Zegu wadana ya me ba ube So mi auna jiye fambe fe Bunya masegi kuno Arajo so jamaye Nebi kumati kuma Mogoshini dongo she Ona tega pise Sanika kele ado shuba kantanya te Aga pise dununya Jugu ya yere danya te Ala ye deminda masaya kama Utito bamuna fini kono fiyo ala Sheminda na mokona kuno kama Sagati se ko shede ni injini ta Ba isu de ede Bidagage dugu makoro kala Nefono ya Odaga koro daga digi Nefuseni yeni nyoro nefo Minu mi kele duya miri kalaje Ubisunga kadoko kele itanchi Iriseka minga kochiye Ikochiye Jabaru masabudima Nga alama mogomi dima Iga barake kanika taunla chiye Habega ya fama Yafa Nijiye so inyorola Ngajiye naga mogo negebe alama Samojiye kani muri genege Nagera togo yebi Ala yadi kunate mori mala Naga togo digi abe Jiye togo ma kunate mori mala sa Wanagera doni yebi Jiye mogo bi kunate mori do ala Laona doni tabewa Jiye maneka kunate mori mala sa Nagera jiye dovini uye Ala yodi kunate mori mala Dovini makapa Sabula ayado Obi fale dondo kasangelo Jiye sonu matiki yawa Manata ale milila kaburu la nefa Nimo minyeri bedo Obi yumange wani gaju mando Jiye mani Jiye mani Jiye bimo mala sa Konate! Bawo sa de Konate! Ambalma o. Ah. Mabana. Namu? Ankon bandala magasa. Ah.
ali ni eko ma ko kuma nam na se ka fɛn wɛrɛ fɔ n'a ko n bɔ a y'a seko n'a siga t'a la koyi a y'a seko kɛ tɔgɔ caman fɔra Bayisu den na namu dɔw k'a ma Fayida Morikɛ sikei o fɔra dɔw yɛrɛ ko a ma Ala kama Morikɛ nka anw ko a ma bi arajo danaya la yan ko Ala terikɛ sikei Konate Ala terikɛ don siga t'a la wallahi n'i b'a la sani Konate ka na i ka dugu la Sitani ba na aw fereke k'aw bila ɲɔgɔn na fɔlɔ aw yɛrɛ dama bɛ sama ɲɔgɔn nɔfɛ n'aw samana ɲɔgɔn nɔfɛ walasa ale k'a yira k'ale terikɛ bɛ ka na Sitani b'a seko n'a damayira kɛ siga t'o la wallahi n'a sera dugu la waati mun na Sitani b'a ka bagaji ta siga t'o la a bɛ taa a bɛ ka don dugu fan min fɛ a b'o bila ka taa dugu fan wɛrɛ a bɛ taa koyi sɔgɔsɔgɔ Arahmani masa ye a teriw de dan k'olu bila olu kana Sitani kɛlɛ dugukolo sanfɛ n'o tɛ Sitani bɛ san wallahi Ala kana Sitani san amin Bayisu den ko k'ale bɛna lɛri kelen kɛ nka an ma sɔn sabu a ka d'an ye fɔlɔ an ye arajo coton directeur miniti tan fɔlɔ an k'o kɛ ani Bayisu fɛn dɔ fana b'an fɛ ka fɔ jama ye ayiwa bisimila Sidibe n terikɛ salamu aleykum wa aleykum salam a kɛra n teri ye somɔgɔw bɛ di parce que a sɔnna Ala teri ye donc an fana a kɛra n terikɛ ye an b'i fo jala n ye n'a fɔra ko Konate ka semaine kelen kɛ yan o ye Konate ka baara ye nka e ka su fila kɛ yan o fana ye e ka baara ye sabu n'a fɔra ko nin bɛɛ lajɛlen ye karimasina i ta ye ni o m'i fa ne ma la ni fa bɛ sɔrɔ Ala terikɛ an ni a jɛna a y'a ɲini ni Ala ma basi kɛ bi a bɛ don Sikaso anw fana bɛ fɛn min anw ye fɛn min ye n'an ye fɛn min faamu o ye ko belebeleba dama dama ye sabu Ala yɛrɛ ka se kɔnɔna na dɔɔninkɛla dɔ tun bɛ yen Ala ye sabali d'a fana ma a ko ale ka jɔlen b'a ka dɔn ta yɛrɛ de la ale bɛna taama ka taa dɔɔni ɲini a bɔra dugu kɔ kan a bɔlen kɔfɛ dugu kɔ kan a taara sɔrɔ warabilenw bɛ ka kuranɛ kalan u kalan man ka di u bɛ ka kuranɛ kalan u kan ka di foyi kan tɛ se ka diya kuranɛ kalan na ka tɛmɛ o kan ko nin ye dɔ ye a bɔra yen a taara k'a bɛ kɔ tigɛ a kɔtigɛtɔ a y'a ye mɛnɛmɛnɛw caman bɛ yen yan bamanankan na dugumɛnɛninw caman bɛ yen dɔw bɛ na olu bɛ na i kɛ kɔji kan kɔji bɛ taa ni olu ye dɔw bɛ ɲɛ don olu tatɔ la ka tila k'i kɛ kɔji kan olu fana bɛ taa dɔw wɛrɛw bɛ na u bɛ waati bɛɛ kɛ o la a ko nin fana ye dɔɔnin dɔ ye a bɔra yen a taara i jɔ ka taa muso dɔ sɔrɔ muso in ta ye diɲɛ tiɲɛ dan ye Ala kama jɔn in ko ne t'a fɛ ka maga e la nka n b'a fɛ k'i furu de muso ko basi t'a la a ko e kɔni e bɛ ne bɛ furu e ma nka n ka furu a woro tan a n'a furu nafolo bɛɛ lajɛlen e ka ne gɛn dɔrɔn k'i bolo da n kan ni sera k'i bolo da ne kan ne bɛ furu i ma Ala jɔn ye muso gɛn dɔɔnin bɛ fara u ni ɲɔgɔn cɛ kan kabini mɛtiri kelen don ka na dafa mɛtiri fila la fo ka na tɔ kɛ n'a ma farati a ɲɛ tɛ d'a kan a nana to la muso ɲuman yelen boli la ka taa cun dingɛ kɔnɔ a taara cɛkɔrɔba da so a ko cɛkɔrɔba in ma a ko ko ne nana n yɛrɛ sɔrɔ e fɛ yan sa dɛ a ko e nana mun na ko ne ka dɔɔnin ka dɔgɔ wulila ko fo n ka dɔ fara n ka dɔɔnin kan a ye fɛn minnu ye sira fɛ a y'a fɔ a ye a ko i tɛmɛna minnu na fɛn fɔlɔ min na wara bilen minnu na u julankolon sigilen bɛ kuranɛ kunna ka kuranɛ kalan a k'o ye diɲɛ laban kuranɛ kalanbagaw ye kuranɛ kalan kan ka di nka Ala diinɛ ko bɛ fɔ nka Ala ko t'a la bi o don sera wa o ma se a ko i sera kɔ min ma ni dugumɛnɛw mana don olu n'a ka jɛkulu bɛ taa o ye diɲɛ laban fanga ɲininaw ye
ni fanga ina dɔ nana o bɛ fanga sɔrɔ o n'a ka jama bɛ a fɔ k'a ka sago kɛ jamakulu bɛ na olu bɛ taa nka o t'u ladi o tɛ da minnu ma don ji la fɔlɔ o t'olu ladi f'u ka don de k'a dɔn min bɛ ji kɔnɔ nka ne de bɛ yen a laban a ko i ye muso ɲuman min ye ko muso tɛ ko diɲɛ don a ko diɲɛ tɛ gɛn k'a sɔrɔ k'i bolo da diɲɛ k'a ti se ka kɛ i b'a gɛn k'a gɛn e bɛ taa jigin kaburu de kɔnɔ i jiginnen filɛ o kaburu de kɔnɔ o y'o misali ye diɲɛ tɛ nin ye sa wa anw ni Mamadu Konate jɛra an ye laɲini min kɛ Arahamani masa in fɔ a bɛ baara min na diinɛ la ala ko la fɔ anw minnu ye kumakɛlaw ye f'an ka se kuma la sa n'an ma se kuma la a laban o laban maa minnu t'a fɛ diinɛ in jɔlen ka to maa minnu t'a fɛ jamana in jɔlen ka to maa minnu ko fɔ an balimaw ɲu f'an ka diɲɛ bɔ fili la u b'u ka baara kɛ baara tununi ye u bolo o da man di anw na o de kosɔn Bayisu den an y'a ɲini ale kumakan ka di mɔgɔw ye ka tɛmɛ anw kan nka ale yɛrɛ fana tɛ se ka fɛn dɔ fɔ a yɛrɛ kan min ye a ka ko bonya bolo n ye caman fɔ a la a terikɛ min ne o bɛ ka yaala bi n'o ye Bugunika ye u kun bɛ taama Buguni kɔnɔna na ka fɛn dama damaw kɛ denmisɛnniya tulonkɛw bɛ a la kalan bɛ a la a terikɛ balima kɔrɔmuso Buguni a cɛ ye école maître ye Konate taara ni ne ye ka taa wa ko ni muso in ne kun bɛ na ni cɛ de nin yɔrɔ gosi a la k'a dun a ma kɛ fitiriwale ye a ko su in na wajuli bɛ kɛ nin ka da la a fa dakawuli terikɛ ne a kun bɛ o fɛ Buguni Fututa Musa o fatulen ko fɔ o saraka tɛ se ka bɔ n'ale ma jɔ o ka da la an taara yen a ye dugawu kɛ o b'a yira an na k'a fɔ fɛn belebeleba fila ye filɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ fitiriwale tɛ wa mɔgɔ bɛ barika la ala y'o barika caman caman de d'a ma a tɔw an b'a dɔn k'a fɔ an dɔgɔnin bɛ ka min fɔ dɔnkili la nkalon tɛ a bɔra fɛn dɔ de la n'a ma bɔ fɛn dɔ la a tɛ se ka fɛn dɔ kɛ mɔgɔ min ma bɔ fɛn dɔ la n'u ko k'a bɛ fɛn dɔ kɛ a tɛ taa fɛn sɔrɔ yen Baco e b'a a nɔfɛ kabini a donna Sikaso mara la fɔ sisan i bɛ se ka mun fɔ an ye. D'accord, an bɛ foli di e ma ka Zoe ka n'a lamini bɛɛ fo a ka radio lamɛnbaga an b'u bɛɛ fo ka aw yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ fo dakuru ɲɛ kelen na dugutigi ni alimami an bɛ tobi k'o ka foli kan n tɛna foli di ale ma fɔlɔ n bɛ foli di an jatigiw de ma ni ko dunan ma ko bisimila a bɛ kɔlɔsili daminɛ anw donna an ye kɔlɔsili kɛ an ye min sɔrɔ u bɛ somɔgɔ sama bɔ o de y'an ko n bɛ aw fo radio Danaya ni y'an ye kɛnɛ in kan nin wagati in na anw nana ala ko ala kira ko sabula an nana radio Danaya ka mawludu ɲɛnɛmaya de la mawludu ne y'a fɔ a tɛ fɔ ka s'a dan na ka bi Sikaso an y'a daminɛ an ye mun kɛ Sikaso a ka ca wajulu caman kɛra dɔgɔ kalanw kɛra ka minɛn ta ka na Zoe kan a ko a bɛ na n ko an bɛ na ɲɔgɔn fɛ de nafa min bɛ mawludu la ne b'a dɔn n m'an présenté ne tɔgɔ ye Mamadu Sidiki radio Coton Sikaso ne y'o directeur ye ne bɛ radio in to n kɔ n'a donna wo kɔnɔ n bɛ to a nɔfɛ parce que ni a nafa dɔn a bɛ baara mun na fana n y'a fɔ fana nafa dɔn o de ye n kɛ ka Zoe ka sɔrɔ an bɛ a ɲini ala fɛ Zoe ka kunna jara an b'a ɲini ala fɛ a ye dugawu don Zoe ka dugu kɔnɔ yan o de dugu dugawu fɛn fɛn dɔrɔn ala k'a bɛɛ jaabi an bɛ dugawu kɛ ka ɲɛsin a yɛrɛ ma a bɛ baara mun na ala k'a jidi a bolo ala k'a faransi ne n'a ye ɲɔgɔn dɔn Sikaso n y'o f'i ye a ye mun kɛ anw yɛrɛ ye Sikaso ala b'a dɔn ne b'a dɔn émetteur min filɛ nin ye ne ka émetteur j'avais des problèmes radio Coton na an ye émetteur 3 san o bɛɛ an ka radio kumakan ti taa n bɛ ka sɛbɛn de f'i ye an taara wajulu la yɔrɔ dɔ la n ko karamɔgɔ ma aw karamɔgɔ a ye dugawu kɛ anw ye
radio Coton FM bɛ dayɛlɛ a bɛ san 5 bɔ bi a bɛ dayɛlɛ ni ale ka wajulu de 6h jusqu'à 7h wula fɛ fana bi jouer heure yɛrɛ tɛ Konate ka wajulu jouer la parce que bɛɛ mako b'a la n'i ye fɛn ɲuman ɲini k'a di mɔgɔ ma n'a tigi m'a dɔn Ala de b'a dɔn i bɛ baraji min sɔrɔ a la Ala de b'i sara anw ka radio bɛ dayɛlɛ n'ale ka fayidaw de ye sɔgɔma don o don 6h n'i sera Sikaso bi i b'ale de lamɛn fɔlɔ yanni émission wɛrɛ ka na o don n n'i y'a ɲini aw fɛ karamɔgɔ a ye dugawu kɛ musokɔrɔbaw ni cɛkɔrɔbaw Sikaso bɛɛ mako bɛ e ka fayida la a ye dugawu kɛ an ka se ka émetteur kura sɔrɔ n y'o ɲini u fɛ a ma kalo 1 bɔ n ma émetteur sɔrɔ dɛ n ye mun sɔrɔ a giriyara émetteur ye sabula n dalen tora a nana n ma sugora ko n k'an ka fili lajɛ sanfɛ émetteur kama e ye radio baarakɛla ye b'a dɔn ne wulila ka na radio la n ye baarakɛɲɔgɔnw fara ɲɔgɔn kan a ye yɛlɛ a ka fili la ne miirila fɛn dɔ la an ka lajɛ an y'a sɔrɔ kabulu jɛlen bɛ dibulu la o de nana jira n na Ala y'a nɔgɔya n ye kabulu 50 mètres sa ni belebeleba a ɲɛ bɛ ni dépoussi Ala y'a nɔgɔya ne y'a wari sɔrɔ cogo cogo n t'a dɔn Ala ni olu ka dɔgɔ ka kabulu falen radio sa fo Burkina émetteur an tun banna mun na k'o tɛ sɔn olu de bɛ ka baara kɛ Burkina bɛ anw capté sisan je suis jusqu'à 85 km de Sikaso mun y'a kɛ dugawu mun y'a kɛ ale barika an kana jɛn kɛ ni kɔnɔ fila ye o ye Sikaso ye n'an ko an bɛ a bɛ développer a tɛ ɲɛnabɔ n y'a dɔn Bamako ka tila ka taa dɔn tun a faso la san o san an bɛ taa malori kɛ a faso la tusa san dɔ la diden de bɔra k'anw gɛn an ko wajulu tɛ se ka kɛ Basidenw ko fɛn min kɛ wajulu bɛ kɛ Ala kɛra ka o kuma min a bɛ kɛ o bɛ ka se mais Ala jɛnna n'a ye diden ma se maa si ma wajulu kɛra k'a ban hali dinɛ ma maa kelen to Ala kɛra kanu o to ye ɲina n tɛ taa ni yɔrɔ jan ɲina wajulu kɛnɛ bɛna sigi kɛnɛ mun kan sigilanw ni fɛnw bɛɛ placelen ka ban ka taa tribune placer k'a ban pewu janni wajulukɛlaw ka na jinɛw de ye maaw kɔn wajulukɛyɔrɔ in na an taara tigɛso de falen sɔrɔ Kujomujo tigɛɲɛ ye jumɛn masaso tɛ wa jinɛw tɛ wa c'est à dire hali ni mɔgɔw ma mawuludu kɛ Ala bɛ jinɛw bila k'a kɛ olu yɛrɛ barika kama o ye tuna ye an taara Burkina Faso n y'o histoire f'i ye tribune minnu bɛ k'aw lamɛn a bɛ se ka kɛ a caman tun tɛ wajulukɛyɔrɔ la n bɛna histoire brosser dɔɔni komi temps ba t'an bolo n b'o kelen fɔ ka jɔ fɔlɔ sinon an bɛ a ta sisan fo sini a tɛ ban an tagalen Burkina Faso muso dɔ ye an kunbɛn muso in kɛlen k'an kunbɛn a y'a jira k'a fɔ ale nana bonyamasegin dɔ la an karamɔgɔ fɛ bonyamasegin jumɛn ale tun kan ka bɔ Bobo ka taa fo Wagadugu ka taa bonyamasegin mais ale nana ye neti kan ko Konate bɛ ka taa Bobo n'a taara ɲɔgɔn fɛ n y'o de f'i ye a bɛ don Bobo kɔnɔ hali mɛnɛmɛnɛ wo bɛ don wa n'i ye fɛn min sɔrɔ olu bɛɛ ma olu ka di ye kɔni tɛ fila ye kelen dɔrɔn muso ko ale bɔra Sikaso ale tun b'a ka wajulu lamɛn anw ka radio fɛ an tɛ ɲɔgɔn dɔn yan ale tagara nɔfɛ fo Bamako karamɔgɔ dɔw kɛ n ye n bɛna baarakɛyɔrɔ dɔ dayɛlɛ fɛn tɛ n bolo a tɛ n bolo a tɛ n denw bolo saraka mun kan ka bɔ muso ka saraka a wari ma sɔrɔ muso bolo Mali min yɛrɛ de ye saraka fɛn ninnu san ka saraka bɔ ka dɔw kɛ ka muso lamɛn ka taa sigi Burkina Faso muso in bi a bɛ jɛgɛ conteneur de jigin a ka yɔrɔ la an taara fɔ a ka yɔrɔ la a ko ale nana karamɔgɔ barikada gundo tɔw ne t'o fɔ ale a bɛ fantanw dɛmɛ se yɛrɛ tɛ yen n b'a kɛ di o dugu de dɛmɛli ka di a ye ka tɛmɛ o de la n tugulen b'a fɔ ma tila an balimamuso wɛrɛ bɛ yen ale ye restaurant dayɛlɛ ka baara bɛɛ kɛ ko ouverture ye sini ye ouverture sini Ala y'a kɛ a ye Mali min wele o ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na ni Ala bɛ ko la dɔrɔn a tɛ se a ko karamɔgɔ dɔgɔ kɛ n bɛna n ka yɔrɔ dayɛlɛ sini n bɛ baara daminɛ sini t'o ma k'a ma ko
n'i y'a to ma sini to yen a dayɛlɛ nin don na o ma ɲɔgɔn ye dɛ danaya kama muso ye tɔma ka kuma dalakan labato n b'a to nin don na komi e ko ten komi o don de ka ɲi n y'a to la o don sera muso nana restaurant dayɛlɛ o ye dayɛlɛ dɔrɔn sa de bɔra restaurant kɔnɔ ni sa ye photo jira gurungu fin belebele de bɔra ka na jɔ terrasse kan k'a yɛrɛ ci fo k'a yɛrɛ faga yɔrɔnin dɔ a ye Marimu ye Marimu ko bon vraiment ala deli de mina e restaurant ne tun y'a dayɛlɛ e yɛrɛ ka dayɛlɛ don na restaurant baara tun bɛ kɛ e de kɔ parce que sa in tun bɛ na e de ci sa y'a yɛrɛ ci fo k'a yɛrɛ faga u taara sa in kɔnɔ fɔlɔ ma foyi y'a o bɛ sɔrɔ mun fɛ ale k'a la danaya n'an tora nin cɛba in na an bɛ mun ɲini an b'a sɔrɔ i sera radio kotɔ la an bɛ togoya min na i b'a dɔn n bɛ dugawu kɛ Mawuludi a kana kɛ a siɲɛ laban ye n'a y'a dɔn ni aw y'a dɔn a bɛ na a b'a wele ka na wajuli la k'a sɔrɔ hali Mawuludi tɛ kuma tɛ Mawuludi farala kan wagati ka surun n tɛna kuma janya n bɛna kuma di a yɛrɛ ma ni dunan nana dugu la a bɛ se ka kɛ i bɛ don dɔ gasi la ka sɔrɔ i t'a kalama folikan minnu bɛ a bolo ani yafa ɲini minnu bɛ ka fɔ parce que ni a tora ne ma an bɛ tile yan mɔgɔ tun bɛ k'an kɔnɔ so an tɛna kuma jan di a ma voilà donc an bɛ kuma di ale yɛrɛ ma n'a sɔrɔ a tɛ yɛrɛ ma voilà donc an tɛna kuma jan d'a ma welekan min b'a bolo ka ɲɛsin Zoyika ma ani an b'a ɲini Zoyika n'a lamini bɛɛ fɛ minnu tulo b'an kan na k'o ye programme ko de ye an tun nana an tun kan ka segin Sikaso kunun mais ala y'a kɛ o ma se ka kuru an taara wajuli kɛ monsieur le maire Kojugu la Koredugu bon programme bɛ cogo de maaw bɛ k'an kɔnɔ Sikaso ka bɔ Zoyika ka taa Sikaso i mako la ti foyi ye makotigi minnu bɛ yan n'o ka ciw ma se ka ɲɛnabɔ minnu mako bɛ karamɔgɔ la an bɛna segin ka taa Sikaso bi ni ala sɔnna a ma an bɛ bɔ yan vers 15 heures ka taa Sikaso ni mɔgɔ bɛ yen i mako bɛ karamɔgɔ la ou bien ka mako dɔ bɛ yen i b'an sɔrɔ Sikaso an bɛna tile 3 ɲɔgɔn kɛ yen ni ala sɔnna Zoyika ni Sikaso a man jan mako dilan na bon ne bɛ bɔ kuma na ka kuma di a yɛrɛ ma ni kuma dir'e ma a ti ɲɛnabɔ basi t'a la problème t'a la ou bien ni ɲininkali dɔ bɛ yen ɲininkali tɛ n bolo n bɛna kuma fɛnkɛ dɔrɔn k'a d'a ma nka n bɛna min f'i ye e ka kuma a si ma kɛ ɲɛna i ye fɛn fɛn fɔ a si ma kɛ ɲɛna nka min kɛra ɲɛna kunasini wulada fɛ o b'a yira n na k'a fɔ tiɲɛ de don kunasini wulada fɛ yan mɔgɔ dɔɔniba dɔ a ye malo bɔrɔ siri a ma mɔgɔ ci dɛ a yɛrɛ ka moto la karima n ka taa dɛ ne kun ye n ka ko dɔ kalifa Konate la ala barika la waritigiw jɛra la k'a juru don ne la an ka taa an k'a bonya i m'a sunda na i jo t'o la sinon ne kun ka misi faga ye walahi a y'a fɔ an taara ɲɔgɔn fɛ a ye malobɔrɔ in di ka tila k'a nasɔngɔ d'a ka 1000 Konate m'a fɔ ko nin ye n ta ye a ko ko i ye nin di ala ma koyi ja tiɲɛna a dira ala ma de ne tun bɛ yen ne nana ne n'o farala ɲɔgɔn na an taara k'an bɛ programme kɛ muso dɔ nana walahi muso jigilatigɛlen don n'i y'a ye i b'a dɔn mɔgɔ tɔgɔ fɔ man di muso jigilatigɛlen ye a ka kuma fɔ Konate yɔrɔ min na n'a ɲɛ sira 2 jigira a ko ko ala ka malobɔrɔ in ta dɛ a k'a di muso in ma ka tila ka 2000 bɔ ka d'a kan walahi ala ye seere ye ne ye nkalon tigɛ ka taa Konate la ko a ɲɛ bi yan nka ala kɔni bɛ yan jaa dira ala ma tiɲɛ na donc i ye kuma minnu fɔ n b'a fɛ k'o tiɲɛna di dɔrɔn an karamɔgɔ donc n bɛ mun f'i ɲɛna dɔrɔn tout simplement ale ye wari tɛmɛ sira de ye c'est-à-dire a tɛ jɔ yen a tɛ jɔ yen ale ye tɛmɛ sira de don ka fɛn dɔ kelen f'i ye Burkina Faso n'i ye kelen fɔ n bɛ fɛn ayi jinɛw bɛ Burkina Faso kabi ala ye nin ta jinɛw de tagara anw nɔfɛ du kɔnɔ n bɛ fɛn min fɔ ala ɲɛ bɛ n na jinɛw dɔw donn'o kɔ kan de kɔ kan an jatigila a ko Konate i bɔgɔ ka fiyɛ Mamadu Konate ko a ko e bɛ bɔgɔ ko de la wa ko siman bɛ ne bolo aw ɲɛ yan mais a y'o jinɛw tunu Burkina Faso n'a ye histoire daminɛ n tɛ fɛ ka commentaire ninnu kɛ ale ɲɛna a bɛ maloya a tɛ fɛ a ka kɛ yɛrɛ mais ne ka baro kɔnɔna na n bɛna fɛn f'i ye
c'est-à-dire hɛrɛ tun tɛ mun kalama maaw tɛ mun kalama ka mɔgɔ tanu a ɲɛna a bɛ ne jeli donc an bɛ baro kɛ n'ala sɔnna an bɛna baro kɛ donc an tɛ kuma janya an bɛna kuma di an karamɔgɔ ma k'a fɔ a ye k'a bisimila dakuruɲɛ fila bɛ yen an b'a dɔn salamu aleykum ni kuma in to anw bolo ayiwa ni an ye nin fɛn bɛɛ lajɛlen ta ka fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ k'an lamɛn a caman bɛ yen sa minnu ko caya to Konate bɛ kuma Konate ka dakuruɲɛ fila n'a y'a sɔrɔ i farikolo kalayalen don dakuruɲɛ fila i farikolo bɛ sɔn an bɛ kuma to ala terikɛ bolo Mamadu Konate أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Dia anu segala juali ala fuka ala berkata, ka ala wali masuk. Kasoli caya ala kira kasallallahu alaihi wasallam. Sinna mabai. Sebab ni farikulu yoro jangan nona. Kasolo sukulu yoro dengan nona. Sebab itu antara ala segala. Amin nara. Coronavirus. Jamadere kanake. Anw maa damadɔ bɛ yen fasodenw mago bɛ anw na kosɛbɛ donc ni faso ye min fɔ hali n'a y'a sɔrɔ a fanga bɛ an na faso bonya kosɔn an b'an joli jigin depuis corona ko daminɛna an fa n'o ye Ismail Seri Madani Hayidara a bɔli ka taa jamana wɛrɛ la walima ka turunaw kɛ a kun jɔra kosɛbɛ hali sini Burukina misiri jɔlen filɛ a banna pepu a to ye k'a dayɛlɛ dɔrɔn mais corona ko kuma in fɛ bani ma se ka tɛra sisan kɔni komi corona in banna ka a fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn an ka nin waati jan kɛ k'a sɔrɔ an ma se yan o de ye corona ko dama ye sinon aw ni anw ka jɛ ɲɛnɛkɛta tɛ surtout a ka tigɛ ne welela Jeguwa de ye n ka mawuludu kɛ o ye alakira ko de ye o ti jɔ o mais ni san damadɔ in filɛ mawuludu kun nɔgɔyara donc ka da corona kan o banna ala kana o segin tuguni an bi o fɔ lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye ka tila ka aw fo k'aw barikada et puis ka waleɲuman dɔn parce que an nana yan bɛɛ b'a dɔn o ne bɛ dugukolo jɔ yɔrɔ la kanubagaw de kosɔn sinon a ka gɛlɛn ne ka kalo kɛ yɔrɔ la peut-être ni n bɔra yɔrɔ dɔ la kaban ni kalo kelen kɛ n bɛ se ka san kelen kɛ n tɛ segin tuguni sisan kayikaw ka dossier bilalen bɛ yen an bɛ bɔ yan dɔrɔn an b'an nun da kayika laginɛ fana o bɛ kayikaw ɲɛ komi jamanaw cogoya kama an b'a fɛ ka kayi de kɛ fɔlɔ sinon laginɛ demande bɛ yen o donc ni tɛ sigi o tɛ ka nin waati kɛ a ma se yan daga sunɔgɔ tɛ an bɛ bɔ yan an bɛ taa yɔrɔ tɔw de la donc o la an bɛ bonyamasegin kɛ mais i kɔnɔ falen don fɛn min na non kana fɔ ko ɛri sera ɛri ti se min b'i kɔnɔ a fɔ san 6 kɔfɛ e kɔnɔ fan bɛ fɛn caman na n'a fɔra an ka na mɔgɔw ɲɛ wuli dɔrɔn ka boli ka taa n b'a dɔn a bɛ e yɛrɛ degun parce que an ka yan kuma tigɛ an kama a bɛ kɛ lamɛnbagaw de kama donc an bɛ bonyamasegin kɛ aw ye aw ba hɛrɛ min na ka a kun jɔ Konate la an ko ni mawuludu banna an bɛ o biriki fɔlɔ da parce que ni ko mɔgɔ ma a ka di ye fɛn fila de b'a jira muso d'a tigi ma ou bien du d'a ma donc a ye du de ɲini alhamdulilayi du sɔrɔla ne m'a ɲini dɛ aw de ko mairie ma Konate ka d'an ye et puis Konate mɔgɔ dɔ don n'a kumana jamanadenw mago b'a ka kumakan na et puis a ka kuma bɛ nafa ɲɛ hali sisan an taara duguni min tuubi sisan Suro Korodugu u ka mɔgɔ dɔ filɛ ka weleli kɛ sisan k'a ye fayida min di k'ale y'a kɔrɔbɔ Suro ni sisan cɛ k'a ɲɛna bon o joli bi fɔ minnu ka denko gɛlɛyara minnu ka furuko gɛlɛyara an b'o joli de fɔ arajo in na ni mɔgɔw b'a ta fi falaki
ka baara kɛ u mako bɛ ɲa u ti mugan d'aw ma u ti mugan di ne ma donc bɛɛ ko Konate ne yɛrɛ personnellement ne ka jigin wale du kɔnɔ a man di n ye ten kɔrɔba de b'a la an bɛ du min kɔnɔ sisan n'an bɛna bɔ radio la ka taa ye sisan fatɔ dɔw bɛ yen déjà jinɛw kɛn bɛ ka minnu kunkolo wuli o dɔw bɛ yen dɔw bɛ fɔɔnɔ dɔw bɛ ɲɛgɛnɛ k'u yɛrɛ ma dɔw bɛ kole fo sigiɲɔgɔnw b'u kun da koko la k'a lajɛ mun bɛ yan bon n'i b'o cogo la mɔgɔw ka so peinturer ko ɲuman dɔw bɛna daji to a kan dɔw bɛ nun fiyɛ a kan dɔw bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ bon silamɛ kan ka kɛ misaliya ɲuman de silamɛ man ka kɛ cɛ bɔra sa an lafiya donc o de la ne ci mɛ yɔrɔ la o cogo la mais aw y'o de dɔn ka dugukolo ɲini mairie fɛ ka sɔrɔ aw mago bɛ dugukolo la n'a bɛ so dɔ kɔnɔ ka nin terrain in feere ka wari ta a ti ban o la mais an y'o kulonkɛ kuma min fɔ mairie ye Dieu merci a ye sira di terrain in dira an ma aw de y'a laɲini a ka di an ma bon n'i ye fɛn di mɔgɔ ma n'a tigi ma maga a la i b'a fɔ a mago t'a la donc an bolila ka wuli ka na k'a fɔ an bɛna ni mawuludu banna an bɛna an bolo nɔ bila terrain in na ala fana sɔnna jɛgɔ bɛɛ tun bɛ yen a dɔnnibaga bɛɛ mairie couture yɛrɛ bɛ taa yɔrɔ min na o ye kuma tɛ yen donc ka fara dɔnnibagaw kan an ye o dugawuba kɛ ka misiri biri a tɔgɔ ye so in biriki fɔlɔ da kunu a daminɛna an b'a dɔn Konate tɛna fama jɛgɔ ma tuguni déjà so jɔlen bɛ yan ka téléphone ci dɔrɔn dugu yan n bɛ sira la ka na so ɲini ko t'o la n'an bɔra yan sisan ka taa Sikaso n'an ko an bɛna sini ni ne ko Dumbuya n bɛ sira la ka na e b'a Konate a tigɛ fɔlɔ an ka place ɲɛɲini tuma dɔ la e tɛna so sɔrɔ sini i t'a sɔrɔ sinikɛnɛ o tuma na sani e ka so sɔrɔ programme wɛrɛ bɛ don a kɔrɔ donc Konate bɛ kɛ layidu tiɲɛna ye siga foyi t'a la parce que yɔrɔ labɛnnen tɛ yan donc o bana min ni a ye o ŋɛni bɔ an sen na n b'a ɲini ala fɛ aw bɛ hami fɛn o fɛn na yarabi ala k'a bɛɛ nɔgɔya an bɛ monsieur le maire fo an kun nana dɔrɔn ni mawuludu banna ka biriki fɔlɔ da ka segin mais ala ko ni ko si tɛ kelen ye ni ni maa o maa jɛra ala kama a si tɛ se ka fasaya si bolo sinon maa min ka ko bɛ komi Konate ko n'a fɔra ko ne bɛ dugu min na jamana wɛrɛ mɔgɔ min bɛ taga yen ala de b'a dɔn hali sisan Burukina bɛ nin Ivoirien dama mun bi so kɔnɔ an kɔ ye o de ka ca bon anw kana dɔrɔn k'an bɛna wajuli kɛ programme bɛɛ dilen kɔfɛ a ka sin k'a fɔ he a ye taa an ka dugu la ni Konate yɛrɛ tɛ gɛlɛya tun bɛ don a la maire y'a ɲini dɔrɔn an ka taa a ka dugu la vraiment an taara dugu la an ye so dɔ kɛ a fana kɛra cogo min na fana a ma kɛ ko dogolen vraiment anw ta ye dɔrɔn foli ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barikada et puis ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a ɲini jamanadenw fɛ an ka ɲɔgɔn lamɛn Dumbuya an ka ɲɔgɔn lamɛn et puis an ka ɲɔgɔn ɲininka e ni Sidibe ye min da ɲɔgɔn kan surɔ fo ka taa se bi ma a ka ca dɛ mun y'aw ja gɛlɛya ɲɔgɔn na Dumbuya Sidibe bon Mali ye nin dama de ye mais n'i nana ye ko maliyɛnw i bɛna mɛn ko dɔ kunkolo tigɛra yan fɛ k'o ta ka da o disi kan dɔ bolo fila tigɛra nin si tɛ maliyɛnw ye nin ye mɔgɔ dɔw de kɛlen de ye ka bagolo don suruku golo kan bon donc n'an kumana ni ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn faamu a hakili bɛ sigi par exemple u ye kun ye kɔrɔfana min fɔ ko kadɔw ni filaw bɛ kɛlɛ la kadɔ kan bɛ se kan 50 ni dɔɔni ma mais Dumbuya kadɔ tɛ ɲɔgɔn ka kan mɛn mais ni kadɔw b'a fɛ ka kuma publiquement ka ɲɔgɔn faamu o bɛ kuma filakan de la bon e yɛrɛ ni ala cɛ aw tɛ se ka ɲɔgɔn faamu fo a ka mɔgɔ mun ka kan fɔ e n'o bɛ se ka kɛlɛ wa donc formation fitinin dɔrɔn de don ka fila bulɔkuni dɔ don dɔrɔn ka dibiriba dɔ don k'i cɛsiri ka taa dɔ faga ko fila Amadi y'a kɛ o dɔrɔn de don mais ni an ye ɲɔgɔn faamu ka kuma ni ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn lamɛn
anga jamana in bi jɔ sinankunya bi jamana o jamana kɔnɔ o bi taa ɲɛ min profiter sani e ka don ka jɛwuli question ninnu kɔnɔ n bɛ fɔlɔ k'o de ɲɛfɔ parce que an bɛɛ pani kelen don à partir de 18h ni ko i bɛ mobili ta ka taa Sikaso ne filɛ ka ninnu wele o don n k'a ka segin ka na ko 18h sera ka ban n ko mun na ko sira man ɲi n ko yanni Sikaso cɛ sira man ɲi yɔrɔ kɔni an ma deli o ɲɔgɔn na mais ni an farala ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ ka ɲɔgɔn lamɛn ka hinɛ ɲɔgɔn na siga foyi t'a la Mali bɛ segin a nɔkɔrɔ la an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a kɛ ten ka dugawu kɛ arajo ye kosɛbɛ ka dugawu kɛ arajo lamɛnbaga fɛ ka ɲini Ala fɛ alimamiba ani dugutigiba min ni a ye dugawu ɲini an fɛ a denw ye min kɛ a ma bali la Dumuya jɛ bi mɛn de ka da jɛ donkun kan kosɛbɛ ni mɔgɔ jɛra denmuso nɔfɛ ni ye denmuso sɔrɔ jɛ bi fara ni denmuso ma sɔrɔ jɛ bi fara donc adamadenw ka jɛ bi mɛn jɛ donkun kan mais ni jɛ min kɛra Ala ko jɛ ye foyi t'o fara farikolo bɛ se ka fama ɲɔgɔn ma de nka dusukun bi taa donc dugutigi ye dugawu ɲini an fɛ kaɲa ta an bɛ dugawu kɛ Ala ka dɔ fara a ka barika kan ne de a fɔ n ko je ka misiri n k'a bɛ biri a sɔrɔ dugutigi ko ma ko Konate a ko ne t'a fɛ ka sa ni ma seli ni misiri in kɔnɔ n ko dugutigi n ko o nɔgɔyara ka ban n ko i bɛ seli a kɔnɔ a ko a bɛ se ka kɛ wa n ko a bɛ bili sisan Konate k'a bɛ bili n ko n ye san 1 d'i ma ja kumaw talen bɛ telefɔniw na fan bɛɛ fɛ Dumuya ne ma fɔ n ye silamɛ ye dɛ mais ne bɛ Ala ci o de kosɔn an ko i ma ko Ala terikɛ o tamakiya fosi n m'a fɔ n jogo ka ɲi n m'a fɔ n ye waliyu ye mais ne bɛ Ala ci n t'o dogo mɔgɔ la n ko Ala ma n ko nin so in jɔ et puis alima bɛ ka dugutigi ka seli a kɔnɔ kaɲa ta olu bi siran parce que n'i dara mɔgɔ la ka kɛ mɔgɔ fɛ i b'a lajɛ i t'a fɛ wo ka ye a la quoi o tɛna ye anw na mais wajibi ye sira de ale ni aw a bɛɛ ye jɔyɔrɔ daminɛ fo mɔgɔw commencera ka weleli kɛ Konate ko misiri bɛ bili hali bi a ma bili fɔlɔ mais kaɲa ta a ye weleli kɛ ne ka telefɔni ko man bon a ye Fuseni sɔrɔ Fuseni ko kaɲa ta sigalen bɛ ka ne wele n ko mun bɛ yen ko je ka misiri ko don n ko telefɔni di yan ni kaɲa ta kumana n ko mun de don ko karamɔgɔ ko mɔgɔw ka kuma cayara dɛ ko e ko misiri bɛ bili san 1 kalo 1 kɛra kalo 11 an filɛ kalo 12 na fo ye tile 15 sɔrɔ ka ban mɔgɔ ma kan bɔ misiri ma bili ne ko kaɲa ta n ko o de ye ne wele ko ye ko karamɔgɔ ko telefɔni cibaga ka ca ko vraiment an bɛ ɲini ka nagosi sɔrɔ n ko mɔgɔ min bɛ kan 2 fɔ et puis Ala bɛ mɔgɔ minnu sɔsɔ olu b'u d'a ma Ala tɛ ne sɔsɔ ne de bɛ se k'a sɔsɔ n ko ne de ko Jegakaw ma Ala bɛna misiri biri de wa ou bien ne de bɛna biri ko n ko Ala bɛna biri n ko tuma o ye Ala kungo de ka n'o fɔ ne Ala y'a mɛn ka ban o ne y'a fɔ ka ban Ala y'a mɛn wa Ala ta don a fari fagara quoi parce que n ye jaabi min d'a ma mais Ala sɔnna san 1 bi dafa bi midi y'a sɔrɔ Ala ye pied don jɔ dɔw la o nana misiri a dayɛlɛ don n ye layidu min di dugutigi ma a dafara n ko a ma sani misiri ka ban n ko i bɛ seli a kɔnɔ ko a bɛ se ka kɛ wa n ko an bɛ jɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka seli a dayɛlɛli juma na mɔgɔ tun tɛ ne ni dugutigi Ala sɔnna ami Ala sɔnna k'o layidu dafa an n'a cɛ a y'a fɔ cogo min na a n'a y'a laɲini cogo min na a kɛra ten a fana fatutɔ a y'o de fɔ a denw n'a dɔgɔw ye so kɔnɔ a ye dugawu ɲini Konate fɛ a ka dugawu ci bi an sera ye a su ɲɛna du kɔnɔ ye a dɔgɔ n'a kɔrɔw de fɔlɔ la o la u ye u balimakɛ n'u fa u y'a ka sira kɔrɔ tagama an b'a ɲini Ala fɛ dugu jara dugutigi tile la cogo min na olu tile la Ala k'a bonya ka tɛmɛ o bɛɛ kan je ka mago bɛ hɛrɛ o hɛrɛ la an y'a ɲini Ala fɛ dugutigi in ka dugawu kɔrɔ kosɔn a n'a fatutɔ ye a dɔgɔninw kɔnɔ fa ni kuma min ye an y'a ɲini Ala fɛ o kosɔn je ka Ala k'a ji di arajo so in n ye a ɲini Ala fɛ n m'a bɔ n da fɔlɔ mais n bɛna a bɔ n da bi n y'a ɲini Ala fɛ n kana na arajo so in sɔrɔ ta tuguni minɛn ko bɛ aw la ne ti mɔgɔntigi ye mais ne b'a fɔ Ala ye a bɛ mɔgɔtigiw ci a ma Ala ka mɔgɔ ci aw ma min bi arajo in labɛn cogo wɛrɛ la
ma fɔ nin ma ɲi dɛ min bɛ nin ni sancɛ a tigi ta k'a sɛbɛn ne de y'a fɔ wa a bɛ kɛ fana a bɛna jɔ dɔ ye min b'a ka ti mɛn dumuya ni sigatɔ k'i ka juru kani i ka juru tɛ anw bɛ zɛgwa yan an muso ti yan an den ti yan fulakɛ y'a ka arajo to yen a bɛ min sɔrɔ a ka arajo la ɛri kɔnɔ a bɛ kalo kelen nɔfɛ a t'a sɔrɔ a sigilen filɛ kabini n'a jɛra a ma mugan d'a ma nka a bɛ fɛn sɔrɔ o ka bon miliyɔn ye a bɛ fɛn sɔrɔ o ka bon miliyɔn ye bon donc o la olu ka o temps bɛɛ bila ka yaala ne nɔfɛ fi sabilillahi ala nɔfɛ anw ka fɛn dɔ fɔ ala ye ala ka ban o ma ala tulo b'a la a tɛ se ka ban ala ti ban a ti ban an bolo parce que an ye fɛn dɔ de kɛ ala y'o de fɔ ala kira ye ko n'i ye sibiri ɲɛ kelen ta ka sin ala ma ko ala bɛ paara ɲɛ kelen ta ka sin ma ko n'i ye paara ɲɛ kelen ta ka sin ala ma ko ala bɛ boli ka sin ma ko n'i bolila ka sin ala ma ko ala bɛ pan ka nɔrɔ i la boli ka sin ala ma dan kɔni ye an nana mawuludu kɛ ye boli ka sin ala ma dan kɔni ye an filɛ nin min na arajo la yan publicité don an ye temps min kɛ ka kuma arajo la yan n'a ko a b'a kɛ sariya la ne sigi ni sancɛ miliyɔn b'a latigɛ yan ayi a man gɛlɛn miliyɔn ti se k'a fɔ ko dɔ kana n'a ka commerçant minɛ dɔ ye jaba bɛ n bolo jaba kumaba don n'i y'a feere a ka di sogo jeninen na sumalamugu bɛ yan n'i ye o kɛ lafiri la o ka di n'a y'a sɔrɔ o publicité don ne ye temps min kɛ nin ye sisan miliyɔn t'a latigɛ kɔni mais jolibaw ni ne cɛ fi sabilillahi bon donc an bɛɛ bɛ se ka jɛ ala kama cogo di ka fɛn dɔ fɔ ala ye ko ala t'o kɛ ala yɛrɛ ti sɔn o ma n b'a ɲini ala fɛ yɛlɛma donna arajo ko la sabula min bɔ yan don min na nin jɛmani kun tɛ yan nka ala ka belebele caman don a la et puis ala ka an n'aw ka i bɔra ka minɛn minnu yɛrɛ to yan ni o si tɛ yan tuguni ayiwa salamalekun donc o tuma hali bi an mago bɛ yɛlɛma wɛrɛ la ala tulo b'a la an bɛ foli di dugutigi kɔ mɔgɔw ma u ye u fa ka layidu dafa ni ala sɔnna anw tɛna kɛ fitiriwale ye an na o na kɔni an tɛ ɲinɛ o kɔ ka aw yɛrɛ fana fo malankolon tɛ dunanlankolon tɛ yen jatigi kolo de bɛ yen dunankolon tɛ yen anw nana yan don min na ne ye min fɔ aw ye ka gɛlɛya depuis ne tuna jew ka don min na ne ye fɛn fila dɔrɔn fɔ aw ye n ko n tɛ jigin dugu si la ni dugutigi t'a kalama n tɛ jigin dugu si la ni alimami t'a kalama o bɛ ne ni dugu maa bɛɛ cɛ donc an fana nana an y'a sɔrɔ olu bonya bɛ aw yɔrɔ la a donna a ye o maaba yɔrɔw jira an na donc jatigi kolon tɛ yen dunan kolon de bɛ yen aw ma kɛ dunan kolon tɛ yen jatigi kolon de bɛ yen donc aw ma kɛ jatigi kolon ye an fana ma kɛ dunan kolon ye waati min tun ye an fama dɔrɔn o ye coronavirus ko in de ye an bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ ka n'aw ye ala ka n'aw kunnaja ala k'an sago d'a ma ni ala kira hɔrɔma ye sɔli ala rasul ni kunnafoni wɛrɛ min bɛ yen. Yanni kuma ka taga kuma ka d'i ma maa saba ye message caman ma sisan ko fayida min dira surɔ ko ka karamɔgɔ fo k'a barika da k'olu y'a kɛ surɔ ni sisan cɛ k'o ye nafa ye a la ko ka karamɔgɔ fo k'alisa k'a ka dugawu kɛ n y'o de fɔ i ye ale tɔgɔ ala terikɛ don Jalo cɛ maa b'i balima jɛ wala o de kɛra arajo danaya ka tɔgɔ ye an ko kɛ nana sɔrɔ mun kɛra n'ale y'a miiri o y'a sɔrɔ a kɛra a ye kana siga donc ala teri fana o ye tiɲɛ ye a filɛ ka coronavirus ko kuma min fɔ a t'a dɔn ko a vaccination bɛ ka kɛ Zegwa sisan fufu a daminɛna semaine in na o y'a sɔrɔ a m'an kun donc coronavirus vaccination kan a bɛ taa 6,000 4,000 kɔ pour que i ka se k'a papier ni sɔrɔ nka bi Zegwa a bɛ ka kɛ fufu donc kɛ nana sɔrɔ a kɛra o ye tiɲɛ ye karamɔgɔ bisimila an bɛ i fo anw ye surufekɔnɔw ye anw ye banikɔnɔw ye n'i y'an ye o kɔrɔ ye ko sanji na waati sera an ɲɛ b'a la an ye ɲininkali caman k'i la yan nka i ye ɲininkali ninnu mɔntɔn k'a bila maa dun sebakɔrɔ ye fɛn dɔ y'u k'a bila a kɛrɛfɛ a n'a taara k'a to o tɛ kelen ye an ye ɲininkali kolo gɛlɛn fila k'i la a fɔlɔ fɛn dɔ bɛ e yɛrɛ la e mana kɛ fɛn o fɛn fɛ dugukolo kɔ kan a dugu o dugu fɛ a bɛɛ bɛ tuna kɔ ni e tɔgɔ fɔra a ka di dusukun ye a ka fɔ ko tuna ni tuna fɔra i bɛ kunkolo kuma dumanni mana fɔ i bɛ kunkolo yuguba ko fila kɛ nka don di tuna fɔra i bɛ kunkolo yuguba ko saba kɛ
i ye fɛnba caman kɛ tuna miliyari 1 ani kɔ san 5 kɔnɔ an y'i ɲininka yan i ni Sheriff Usman Madani Haidara tɔw bɛ ka ale mankutu ale bɛ k'i mankutu i ma a walawala an ye an b'a fɛ i k'o walawala n'i tilara ka k'i faso fɛ ka hɛrɛ k'i faso ye nafa jumɛn de bɛ buna adamaden kan ma b'a fɔ. Bon, alhamdulillah, a diyara n ye kosɛbɛ et puis a bɛnna an ma. Haidara kan ka kuma ne kan sabula Ala de Haidara ci k'a ka kuma ne kan. Ne yɛrɛ fana bɛ kuma Haidara kan. Ala de ye ne ci ko ne ka kuma a kan. Ka ne to Côte d'Ivoire. Ni donna ko ko la Ala kama n'i y'a kɛ i bɛ Ala nɔ ye maa o maa ma don Ala kama a bɛɛ bɛ da i ye. Kana siga la so. Ne tun bɛ wajulu kɛ Côte d'Ivoire. Misiri dɔ bɛ yen o ye misiri nke juma misiri ye ne kama. Mais wali faso bonya bonya tɛ. Ayi k'aw ka jɛ. Jara bɛ so kɔnɔ ye. Ale bɛ misiri in kɛrɛfɛ. A bɛ baara kɛ Mali ambassade la Côte d'Ivoire. Kuma caman nana kɛ yɔrɔ karamɔgɔw komandi ɲɔgɔn ye. Ayi janfaw nana siri fan caman fɛ fo Haidara ye ne sara ka bila mɔgɔw la o y'a sɔrɔ bilahi Haidara foto ma ye janfaw cira ka caya Haidara nana a ko Konate a ko u b'i kɔ ne kama a ko nka u tɛ se ne ko e ye jɔn ye k'ale ye Haidara i bi kɛlɛla cɛ min kosɔn dɛ ne de don ne ko mɛ e ye Haidara de ye ko ale ye Haidara de ɲɛ yɛlɛra su min dar'o kan n ko Ala n ko ne bi kɛlɛla cɛ in nɔfɛ a yɛrɛ nana a yɛrɛ jira n na n ma deli k'a ye et puis k'a bɛ Mali la hala ka kasɛti n ma deli k'a mɛn Mali la ko mɛ n bi kɛlɛla o nɔfɛ cɛ nana a yɛrɛ jira n na n ko mɛ n b'i ma Ala n'a y'a sɔrɔ cɛ nin ye e ka mɔgɔ ye a jira n na. Dumuya ni ne nɔrɔla maa min na diinɛ ko sira kan kana siga ne fa tun ye karamɔgɔ ye o fa tun ye karamɔgɔ ye n'o ye Umaru ye Umaru tun bɛ an ka dugu fajiri wele fajiri 17 bɛɛ tun b'a fajiri wele ka dugu 17 a bɛɛ tun b'a fɔ Umaru jɔlen filɛ an ka misiri sanfɛ o ye ne fa fa de ye micro waati tɛ micro ko kuma t'a la sokɛ b'a bolo n'a ye kɛrɛkɛ da sokɛ la n'a ko bisimila a mago bɛ dugu o dugu la a bɛ fajiri wele a bɛɛ kunna i bɛ tuna bɛɛ ɲininka o la o ye ne fa fa ye ne yɛrɛ tɔgɔma n'o ye Mamadu ye Fuseni y'a fɔ cogo min na ale tun bɛ dugu donda la a bɛ fiɲɛ fa nɔnɔ kɛnɛ na ka dɔ kɛ basi la ka dɔ kɛ di nɔnɔ na ka kunani ni galama bila a kɛrɛfɛ ka basi kɛ foroko la k'a gulo ko dunan kɔngɔtɔ man ka don dugu kɔnɔ ou bien dunan dɔ bɛ se ka don dugu kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ a maloya b'a la k'a fɔ nin di yan dunan k'a kɔngɔ fa ka don dugu kɔnɔ o tun ye karamɔgɔ ye o ye kɔrɔna sɛbɛn a tɛgɛ la k'a ban o fa tun ye karamɔgɔ ye o tun bɛ Ala deli kɛ yɔrɔ min na don dɔw nana fɔ a ye ko karisa ko jiko gɛlɛyara a ko ko minɔgɔ b'aw la ko minɔgɔ b'an na a ko Ala k'i ti ji d'a ma ale y'a ka tapi wuli ka bɔ yen o kɛra kɔlɔn ye a bɛ fɔ a ma ko Ala kɔlɔni n'an sera tɔnɔ nin sen n b'a yɔrɔ jira aw la Ala kɔlɔni bon o ye ne mɔkɛ 4nan ye mɔkɛ 5nan kun ye dɔnnibaga ye olu ka garibu kun ye n ba mɔkɛ 3nan ye ne ba fa o ta fa o kalanna n ka du kɔnɔ mais ne ba fa kun ye alimami ye a ye kɔrɔna sɛbɛn a tɛgɛ la k'a ban ne ka histoire ni maa si tɛ sigilen Mali kɔnɔ donc ni min jɛra ne na Ala ko la o yɛrɛ de don ne m'a fɔ n ye Alamɔgɔ ye mais a ka gɛlɛ ba ka bange suruku bulon kɔnɔ a tɛ si sɔrɔ a ka gɛlɛ kɔni ne bɔlɔ yɛrɛ tɛna tila ne ko Ala ma n ko tuma na n ko Haidara ko in bɛ cogo di n taara Madinɛ suko la Ala kira ye a ka habaya bɔ a kan na a ko Usumani ko habaya minɛ k'a bila i kan na n'i bonya n'a ye Ala kira de y'a fɔ a sɔrɔ n tɛ Haidara dɔn a ko Usumani baya di mɔgɔw ma o y'a sɔrɔ ne ye kulo wɔɔrɔ wuludi sɛ ba damadɔ pour que ka Haidara ko in ni baya ko in gundo si dɔn Ala nana jara cɛ caman bɛ kulela Haidara kɔ
n'a guana olu b'a bila ne ka Haidara ko fana na ne ni danfɛn si tɛ kelen ye Haidara ko la o maa si tɛ dugukolo kan gɛlɛya min dara Haidara kan a ti da maa wɛrɛ ka diɲɛ kɔnɔ gɛlɛya min fana dara ne ka Haidara nɔfɛ i bɛ Haidara nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan si ka gɛlɛya tun bɛ ka bɔ parce que ne kɛlɛla a bɛɛ ko ten n gɛlɛyara ko Haidara ye saraka bila mɔgɔw la n gɛlɛyara tuguni ko n tɛ an sɔrɔ la nin bere fila taara Konate kama mais o Konate kelen filɛ Haidara ta ye côté kelen ye a b'a ni kafiriw cɛ mais ne ta minnu tun bɛ ale nɔfɛ n'u m'ale faamu ani minnu ko an t'a fɛ ka Haidara ye nin bɛɛ ye bese fila ninnu bɔ Konate kama mais ni n ko n bɛ n to fan a bɛna fɔ Konate Ala ka cɛ dɛmɛ i da a bɛ laban bandiw kan ka na n faga don min na Haidara Abidjan Haidara nana aya dɔ di yan وتركهم في ظلمات لا يبصرون Haidara de y'a fɔ ne sugo la a aya kɔrɔ muru b'a dɔn وتركهم في ظلمات لا يبصرون ko Ala ye kafiriw to dibifin na k'u ti ɲini kɛ duya so ka ca surtout an bɔra kɔrɔ dugu sa dugutigi Kulubali Alimami Kulubali Mɛri Kulubali n'i ye nin gundo fɔ u bɛna maaw ka Dakari n'a ye n'o tɛ i bɛ nin fɔ yan i bɛ tunu n'i y'a baara k'a don i ka so la i ka so da bɛ tunu jugu la a t'a ye Haidara de ne kalan la sogo la o de kosɔn kɔsa in na Alakira fana nana n kala dalu dɔ la Haidara jugu kɔntoro la komi Konate Haidara jugu bɛ nin kɛ cogo di ka yasi to yen ko e ye jɔn de ye k'ale Alakira ye kira de ne kala a yasi la wa dugukolo ka maa si tɛ min b'a dɔn ni ne tɛ n b'o fɔ bi o ye tigitaki de ye Alakira de ye n kala o dalu la a bɛ yasi kɔnɔ n'i y'a gosi ɛri 7 ou bien tile 7 a ti tɛmɛ o kan n'a ye tile 8 ta o tɛ ne ta ye kira de kɛra n karamɔgɔw la mais a cause de Haidara donc Ala ye Haidara jira ne na ka tila k'a fɔ Haidara ye k'a ka baya di mɔgɔw ma ne taara Maka en 2007 n sera Madina yɔrɔ min na Alakira ko yɔrɔ min na ko Usmani baya di mɔgɔw ma wallahi n taara n jɔ a yɔrɔnin kelen na hala dugukolo ma changer donc yen de ne ye Haidara ko dɔn ko Ala ko don n bolila ka bɔ Abidjan n taara Lakota Jabate fɛ yen n taara n ko ne ye gɛrɛbu ye n bɛ Mali la n ko karamɔgɔ Sugo dara la mais a fɔra ko a t'i sɔrɔ yan ko mais e de y'a ka lasigiden ye Lakota Jabate a man kunbɛn a ye n ka chèque bila bulonda la a donna so kɔnɔ tuma dɔ a taara Haidara de wele Lakota Jabate bɔra ne yɛrɛ ni minnu don olu ko ko nin ye kabako ye a ye ko karamɔgɔ don an nana dɔrɔn a y'an ka minɛn sigi da la a ma ye tuguni ne ko non n ko kunnafoni ɲini don kana segin dɛ Ala de y'an se yan Lakota Jabate ni vitesse bɔra a nan'i ɲun ne ka chèque de kɔrɔ ka don f'a ka soɲɛ kɔnɔna na ne ko mun kɛra ko karamɔgɔ bɛ yafa ma Ala ni kira kama ko e tɛ tulonkɛmɔgɔ ye o y'a sɔrɔ ne ni Haidara ma ɲɔgɔn ye mais a ye Haidara de wele Mali la Haidara de kumana n'a ye donc o ti kunfin ko ye donc Ala ye Haidara jira ne na k'a kɛ a bɛ dalilu di yan n'i donna ne ka so kɔnɔ kitabu fɛn o fɛn bɛ yen Haidara de bɛna n'i kan ka ne questionner sisan ko seli farida ye joli ye n dalen bɛ to sugo la Abidjan Haidara bɛ sin ka ani cɛw bɛ ci ɲɔgɔn na a b'a fɔ seli farida ye nin hakɛ ye a ye nin kitabu lajɛ a bɛ yen ni dugu jɛra ne bɛ wɔɔrɔ ta n bɛ taa Adjamé sugu la n ko kitabu dɔ bɛ yen k'a tɔgɔ ye nin ye bɛ wa u b'a fɔ n ko a ye a page in lajɛ ta mun bɛ yen o y'a sɔrɔ Haidara b'a fɔ Wilibali don a bɛ nin kitabu la numéro 13 wa ye numéro 13 dayɛlɛ o bɛ dayɛlɛ n b'a ye Haidara ye min fɔ sugo la o de filɛ nin ye ne ye 2,100,000 de don kitabu la o cogo la n bɛna don min na remarque u ye n ka kitabu de kɛ remarque kɔnɔ ka na mais karamɔgɔ si tɛ diɲɛ na min ko ne ma ko taa nin san ne bɛ sunɔgɔ Haidara de b'a fɔ taa nin san ou bien ni cɛw bɛ ci ɲɔgɔn na b'a ye donc o la Ala ye Haidara jira ne na cogo min na ne fana jirala Haidara la ten mɔgɔ ka kuma tɛ Haidara tugu maa na o tɛ yen mɔgɔ si ka kuma tɛ Haidara tugu mɔgɔ la n taara miliyɔn poussé ka d'a ma o tɛ Haidara kɛ ka maa lakali fana mɔgɔ min don a ti nata a ti siran mais Ala bɛ fɛn dɔ de ye Haidara la a b'o de fɔ wa n'a ye min fɔ o de don filafɔla tɛ ni filafɔla kun don bi taa sɔrɔ Mali la hali a kaburu kun tɛ yɔrɔ dɔn mais Haidara ti fila kan
donc o la a ka kuma ne kan wari ko tɛ sanu ko tɛ fɛn dɔ de yera ne yɛrɛ la cɛsiri sira kan ne fana ka kuma ale kan ala yɛrɛ de y'a jira ne na parce que muru tɛ se k'a kala siyɛn mais o tɛ kabako ye ala tun bɛ se ka kuma a yɛrɛ kan mais ala ko ayi n bɛ ala kira de ci o bɛ na kuma n kan wa maa o maa mana kuma Hayidara kan i jeli fara i mabɔ fara i kalanden kan diɲɛ kɔnɔ maa si ka Hayidara tando tɛ bɛn dabara si la ni Konate dabara ni nin dɛ n m'a fɔ maa t'i ta fɔ dɛ i b'i ta fɔ nka k'a bɛɛ a ma ne don donc ko gundo min b'a la o de y'o ye salamu aleykum. ne diyara n ye an bɛ ɲininka laban k'i la i ka kumakan laban cogo la sabu waati sera ka i faso kanu ni hɛrɛ ye ala ye hɛrɛ k'i ye ka dɔ kɛ ka belebeleba kɛ i faso la walima ka dɔ yɛrɛ k'i faso la a nafa ye mun ye silamɛya ye. bon n b'i ka ɲininkali kɛ fila ye mun ye n bila a la mun y'a to n ye faso dɔn k'a dɔn ko kami b'a ɲɛmaa tɔn filɛ o don ne ɲɛ bɛ Hayidara tɔn de la a faamuna i b'a fɔ ko alakira ko an k'a kɛ tan kira ti yan o e ye arajo baarakɛla ye i bɛ se ka tubabukan sɛbɛn e bɛ se ka taa i muso ka to dun k'i sigi yirini kɔrɔ ka fɔ alakira ko an ka tɛgɛrɛ fɔ kira ko an kun solu kira ko an ka taama sen kelen kan i bɛ se k'a sɛbɛn faransɛ la ka taa di mori dɔ ma o b'a tape arabu la o tuma na a bɛ kɛ kitabu ye kitabu caman bɛ moriw bolo bi a bɛɛ y'o kitabu dama ye kira ma minnu fɔ mais an ye arabukan dɔ dɔrɔn an b'a dilan ni alakira tɔgɔ ye kitabu dɔ tɛ ne yɛrɛ bolo yan ne ka kitabu bɔlen tɛ donc o galo kitabu caman labɛnnen don alakira kan ne ko Hayidara min nana kira jira an na ne tɛna kira foto ye n tɛna ye bilen mais ala ye Hayidara min jira ne na ne n'o filɛ sa Hayidara faso a y'a kɛ cogo di fɛn bɛɛ bɛ yen fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen n'i mago bɛ diɲɛ na fɛn o fɛn na n'i taara tamani i b'a bɛɛ sɔrɔ ni fɛn fɛn bɛ se ka mɔgɔw lahɛrɛ ala sira kan a bɛɛ lajɛlen bɛ tamani donc ne fa ye Hayidara kanu ka tila k'a fɔ a dɔgɔkɛ ye ko nin ka mɔgɔya tɛna kɛ ne ɲɛna ko nka ala ka den di yan min bi n ka kanu dafa ni cɛ in ye min bi cɛ in kanu komi ne anw ka dugumɔgɔ bɛɛ ye anw ka duden bɛɛ ye mɔgɔ sununuw de ye mɔgɔ jan t'anw fɛ yen o de la ni alakira y'a disi gosi k'ale ye Seydina Ibrahima ka dugawu jaabi ye ne bɛ n disi gosi ko ne ye n fa ka dugawu jaabi ye ne fa de ko ala ka den di yan min bi kanu dafa a ka kanu dafa Hayidara yɔrɔ la e b'an ka dugu kan dɔn Banikɔkan de b'anw bolo o se kɛ ka dugawu jaabi kosɔn ala ye sigaw ka nɛgɛ gosi ka don ne da n'i ye disa biri ka tɛmɛ sisan mɔgɔ ni jama ko karamɔgɔ nana 70 b'a fɔ Hayidara hali sura wajulu la a ye wajulu kɛ k'a ban olu kulubalakaw tɛ diinɛ na ni kumaba dɔ fɔra i bɛ dɔw ŋuna ka mɛn Hayidara ala y'o kɛ ne a bɛ se ka kore dugu kasɛti don dɔw ye sura bɛɛ kɛ Hayidara mais ne fa ka dugawu de jaabira ni n kumana a bɛ komi Hayidara kumana ni n bɛ taama na a bɛ komi Hayidara bɛ taama na n'i ye fani don i b'a fɔ Hayidara filɛ nin ye ne fa ka dugawu jaabi de y'o ye sinon Banikɔkan bɛ anw da de donc ne n fa ka dugawu jaabi de ye Hayidara ko la bon Hayidara ye min k'a faso la o ma dogo Hayidara ye min kɛ diɲɛ yɛrɛ fana na a ma dogo ne ka denmisɛnninw filɛ nɛgɛwara t'an bolo kolojan t'an bolo wa an ma deli ka diɲɛ na fɛn foyi ju tigɛ ka 100,000 to an bolo o filɛ nin ye ala nana ka bereke fɔlɔ min da n kalila kɔrɔna n'a bonya na bilahi hali 50 maralen t'an bolo a kama mais a bɛ jɔ ka ban sisan bon ne ye ala bila o niveau de la tellement faamu de donc faso kanu Hayidara bɛ cɛsiri min kɛ k'a kɛ faso kɔnɔ ani faso yɛrɛ bɛ cogo di et puis an bɛ tila ka kangari min da dugumɔgɔw ye bɛɛ ka to ka t'i faso la n'i ma taa bana min bɛ yen i t'a dɔn ne pɔ min biri kɔsan na n'i y'a tɔgɔ da Hayidara la ne kɔrɔkɛ dɔ muso kɔnɔma falen tagara ko bɛ taa jigi joli la u bɛ kɔle tigɛ u sera yen kɔ fara tigɛ cogo ma sɔrɔ a la
muso karabala ka jigi kɔdala ye u bɛ dingɛ seni ka den don ye sabula dɔnna muso ni u ka kamiko muso kɔnɔma falen don i sigi kamiko kɔ kan n'o ye moto ye a ye moto minɛ cɛ yɛrɛ ye moto minɛ volant ma u taamana dɔɔnin u sera ji yɔrɔ dɔ la ji ye cɛ n'a muso bɛɛ taara o den jiginra cogo min na kɔni ala b'o dɔn cɛ ma ye muso ma ye den ma ye ne o kɔ de bilira kɔsan na mais munna n y'a dɔn ne de taara tuna waati dɔ la a y'a sɔrɔ leader ko daminɛtɔ don a ma faamu kosɛbɛ Hayidara ye ne wele ko n ka na réunion dɔ bɛ yen k'an bɛ t'o kɛ leader la a y'a sɔrɔ san nana ne y'a sɔrɔ kɔ fara a bɛ mɛtiri 160 ɲɔgɔn na bɔ ne ye n jɔ ka ji lajɛ kɔbolo 3 de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka kɔ in na kumabugu kɔ ani sanankɔrɔ kɔ ani tuna kɔ ni kɔbolo 3 bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la o de la waati dɔ la i bɛ taa kɔ falen sɔrɔ ka sɔrɔ ji ma na anw sira kɔda la ne ni nin kun don ne ko kɔ ma n ko n t'a to i la a dun ma to a la n taara ɲɛfɔ mɔgɔw ye n ko an bɛna kɔ bilen n taara ɲɛfɔ Hayidara ye e Konate kunkolo tiɲɛna a ko n kunkolo tiɲɛna e mugan tɛ e kunna n ko karamɔgɔ mugan tɛ ne kunna ne yɛrɛ tɛ mugan ɲini nka n ye e don ni ala cɛ ka e to yen ka ne Konate hakili to ne na ne tɛ si ka wurudili foyi kɛ ala Hayidara kosɔn nin kɛ ne t'o dogo ma ala Hayidara kosɔn nin kɛ n ko pɔ bɛ bili sisan a taara pɔ belebele lajɛ a dabali banna donc o la ne sira kɔda la yen parce que ne ma tɛmɛ yɔrɔ sɔrɔ réunion fana fɔra n kɔfɛ n sigira n ko n bɛna pɔn fɔlɔ in na min filɛ an ni masigi cɛ la n y'a sɔrɔ o falen don ka tɛmɛ dɔ in kan ne ni nin sira kɔ an ka dugu kɔnɔ an ma se ka na bɛn ni réunion ye n ko kɔ ma e y'i ta k'a to ye ne tɛ o de la an y'an kɔ a da la k'a bili nka mun nana n'a ye Hayidara ladege mun nana n'a ye faso taga Hayidara mana kɛ cogo o cogo Hayidara tɛ seli kɛ Bamakɔ selintini kɔni a t'o kɛ faso la bon i don o don faso la a bɛ komi e ye jirigili de ye pelu de bɛ fa bɔgɔ la k'a bɔ jiri ju fɛ donc a bɛ banba hali ni gɛlɛya b'i la i ye baara dɔ daminɛ i ma ɲɛ sɔrɔ a la i sirilen don ka na nasi mun dɛ taa i bangeyɔrɔ la miniti 30 dɔrɔn taa i jɔ i ka segin 3 jours o mago bɛ dilan o fana ye gundo dɔ ye fasoko la wa dɔnniba gɛribu fɛn o fɛn bɛ yen k'a sinna faso la ala y'a bɛɛ bonya Hayidara ko dan t'a la fasoko de don donc o la mun ye an bila ka baara in kɛ an bɛ to ka taa faso la an ye faso ye degun min b'a kan an y'a dɔn deuxième an bɛ karamɔgɔ min nɔfɛ o y'a faso jɔ k'a bolo kun don a faso la n'anw b'a nɔfɛ togo bɛɛ la kɔni n'i bɛ mɔgɔ o mɔgɔ nɔfɛ a tigi ka image de y'i la donc o cɛsiri min yɛrɛ Hayidara la ani faso kanu min yɛrɛ la o de an bila k'a kɛ ayiwa karamɔgɔ b'i fɔ mun b'i bolo n b'a fɛ arajo mɔgɔ bɛɛ fɛn o fɛn bɛ k'a kɔrɔ u k'u bɛɛ wele ka na da barikama in ka dugawu kɛ sisan arajo n ko arajo baarakɛlaw o ye namara ye arajo baarakɛlaw ka studio kɔnɔ yan comme o bɛ régie la so dira donc dɔw bɛ se ka kɛ ni tɛrɛ dir'i ma gɛrɛ karamɔgɔ dɔ la n bɛ nin kuma fɔ Jega tɛrɛ min dira n'an taara n bolo da la mɔgɔw ka taa tɛrɛ fana lajɛ foyi ma k'a la fɔlɔ nka a bɛ jɔ ka ban sisan dalu min n b'a la n y'a dalu fɔ wa yarfɔ Ibrahima qawaida min al-bayti wa Ismaila rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim a bɛ suratul Baqara la alikaba jɔtɔ Seydina Ibrahima de ye nin aya in kala ka sɔrɔ ka alikaba jɔ et puis n'i y'a kɛ so o so la k'a so jɔ o so tɛ jamatanya alikaba san o san dɔ bɛ fara la alikaba magantaga biye kan mais san o san dɔ bɛ fara la jama kan an b'o di jama ma et puis k'a fɔ an bɛ bɔ yan 15 heures waati an bɛ taa Sikaso mais kun jumɛn in na an bɛ taa Sikaso munna an bɛ taa Sikaso Sikaso ni Jega a bɛɛ kɛra jama kunbɛyɔrɔ de ye Burukinabe min bɛ an kɔ Sikaso sisan ani wɔlɔfɔ min bɛ an kɔ Sikaso o de ka ca bon an yɛrɛ ka so kɔnɔ sisan Jega an jatigila la
Ivoirien dama mun bɛ yen Burkinabé dama minnu bɛ yen bon n'an ko an bɛ temps ta yan dɔɔnin cogo dɔ la a bɛna kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko yan ye an sigiyɔrɔ de donc o de la an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Sikaso yankaw bɛ se ka taa Burkina bɛ se ka taa mana Bamakɔkaw olu dɔw bɛ yen déjà wolofɔ dɔw bɛ yen déjà donc an ka Sikaso kɛ ji kunbɛnyɔrɔ ye ka temps ta ka mɔgɔw mago dilan o ka fisa ni an tora yan parce que hali sisan dɔ ni vitesse bɔra Abidjan yan directement a ye Sikaso direct ta k'an bɛ yen o selen kɔfɛ Sikaso soro a ye weleli kɛ k'ale bɛ so kɔnɔ ko mɔgɔ tɛ yen n ko so jumɛn k'ale bɔra Abidjan direct la ko parce que ale y'a ye ne ti ka k'an bɛ Sikaso bon n ko bon e kana na tuguni e ka to yen an bɛ jɛ ni Ala sɔnna n'an bɔra yan an b'aw sɔrɔ yen donc o la an bɛ siɲɛ yen na pour que mɔgɔ minnu mako bɛ an na u ka se ka sɔrɔ yɔrɔ kelen sɔrɔ an na ka makow dilan mais ni Ala sɔnna je ka don période kɔni ni y'o bannen ye parce que so in tɛna kalo sɔrɔ hali ni mɛlɛkɛw bɛna jɔ su fɛ u bɛna jɔ so in tɛ kalo sɔrɔ ingénieur min b'a la o de ye nin ye i fana ta a bɛ ko caman kɛ donc so bɛna jɔ ka ban sisan ni an nan'o la parce que Dunbiya e bɔra so kɔnɔ yan fɛ i ye pɛrɛnpɛrɛnli mɔgɔ minnu ye pɛrɛnpɛrɛn la i y'u ye banabaatɔw don jinɛtɔw don vraiment ne ni mɔgɔ ka kɛ ɲɔgɔn ka so kɔnɔ n bɛ siran n b'a tigi degun parce que jinɛw bɛ se ka dɔ kunkolo ɲagami o bɛ se ka bere dɔ ta ka taa jatigi dɔ gosi k'aw bana bon a bɛ kɛ kungo ye n'i y'a ye an ko an bɛ boli ka taa Sikaso ka temps ta ye an yɛrɛ ka yɔrɔ de bɛ yen o jɔlen don ka ban mais ni yan ta in fana banna ni Ala sɔnna an bɛna kalo kɛ n'aw ye Ala k'an dɛmɛ Ala k'an sago dɛmɛ. N y'o de fɔ je ka so min bɛna jɔ radio Koto FM o ye ciment tonne tilancɛ ko anw de ka dɛmɛ fɔlɔ ye mais a ma dan radio Koto ma an y'a di an baarakɛɲɔgɔn bɛɛ tɔgɔ la a ka dugawu kɛ radio bɛɛ Siribe ɲamaya an y'a di baarakɛla bɛɛ tɔgɔ la anw ka dɛmɛ de kɛra fɔlɔ ye a ka dugawu kɛ radio ye a n'a baarakɛlaw kan ni jamana yɛrɛ donc baarakɛlaw bɛ kɛnɛ kan an b'a ɲini karamɔgɔ fɛ a ka dugawu kɛ bɛɛ ye an bɛ sɔrɔ ka fatiha ta ka taa bisimila ale ni dɔw y'an su olu ma da micro la nka radio n'i y'a mɛn radio baarakɛlaw lamɛnnikɛlaw fana sen b'a la o ye baara de sɔrɔ i bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye radio mɔgɔw ye dabarabaw ye bɛɛ ka ŋaniya ta olu ka fɔlɔ ka Konate ka birike fɔlɔ tɔw kɔni n'u bɛ min kɛ o k'o kɛ dɛ a kuma ti ban dɛ radio de kɛra fɔlɔ ye ni den fana ko fɔ ale yɛrɛ bolo de ka na a fɛn ma kɔfɛ ba fana y'a bila ka na n'a kɔrɔkɛ ni taamasiyɛn saba de ye Zeko karamɔgɔba dɔ tɔgɔ di Mali Kuyate donc voilà an ye mun tɔgɔ man da Zeko bɛɛ n'i y'a tɔgɔ fɔ maa o maa ɲɛna i ka ko banna Mali Kuyate tɔgɔ di so birike fɔlɔ dayɔrɔ la denmisɛnnin fitinin fila mun y'an sɔrɔ hali kuma ma nɔgɔ u ma kelen taara de ko f'ale kana dugawu ɲini Konate fɛ ko parce que ale bɛ to ka bana ko ale fa bɛ wari bɔ ka furakɛ ko fa bɛ to ka dimi ale ma Famata denkɛ Hayidara Tɔma ji cira ɲɛ kan o fila ni ɲɔgɔn fana nan'i sigi ko n ka dugawu kɛ a fa n'a ba ye ko pour que olu ka hɛrɛ sɔrɔ a bɛ ni ɲɔgɔnnaninw ye ko an bɛ dugawu kɛ Ala k'u balo Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye a bɛ ŋaniyaw siri Al-Fatiha an ye ŋaniyaw siri Amin an ko nana ko 15 minutes Bayusude minute fa n'o tɛ kɔni 3 heures de temps hali n'a danna ma min heure filanan kɛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما آمين اللهم انصرنا بسترك وعيننا برحمتك وانصرنا على من ظلمنا وعدينا سبل آمين ونجنا من الطعن والطعن والبلاء آمين يا قدر إنك على كل شيء قدير آمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين على المرسلين آمين الحمد لله رب العالمين Ame bajo bere ni Muhammad Konate ay ko be ga jabi ala ka be sore walma sani ko flaje so dalen kasim ga ta ka bidum ne ala ka be ko ya ma joni voilà kay ni jode nan Ibo sɔrɔ ala tun bɛ Badramani den I kundere jara n na kojugu parce que e dɔnni ye mago dilan non ayi ma kɛ
Awak kali kira apa? Awak kali kira. Pomaro ni mo kajiat mana?